Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaifa halukunna ya talibat. Alhamdulillah Nabi Alhamdulillah, semoga bi khair. Hmm. Firman. Ba'da al-utlah. Kemarin itu terpaksa diliburkan ya karena eh, cuma satu doang kalau nggak salah yang bisa. Jadi nggak bisa ini. Ya mudah-mudahan mesti tetap semangat ya, Ibu ya. Nah, Ustaz. Mm-mm. Mungkin juga bertepatan dengan liburan dan beberapa acara sekolahnya. Dan mudah-mudahan masih masih ingat nih, kita terakhir bahasnya tentang apa? Produk-produknya. Tentang haji, Ustaz. Ya, tentang haji ya. Nah, misalnya kita masih masih ada di bab tentang haji dan umroh. Ya. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke Fahmul Masmu'. Nah, ya, mungkin langsung aja ya, Bismillah ya. Kita Fahmul Masmu'. Bukan yang ini, jangan sebelah. Bentar. Ya, kita di sini dulu. الوحدة الرابعة. Bentar. Baik, Bismillah. Jadi ini berkaitan dengan mufradat atau tema haji dan umroh. Nah, silakan didengarkan. Di sini ada pilihan ya. Ada pilihan jawaban. Ini alif yang ke bawah ya. Alif yang ke bawah, ba yang ke bawah. Jadi dia pakai kolom. Nomor satu, alif, samaniyah, ba-nya asyarah, jimnya ahad asyar misalnya ya. Nanti tergantung ini ya, tergantung tergantung teks ya. Nanti yang dibaca seperti apa. Nah, silakan disimak. Istami' ilal hiwar. Dengarkan percakapan berikut. Tumaudhu alamat tuhih fil murabba'il munasib. Kemudian taruh atau letakkan tanda conteng, tanda benar di kotak yang sesuai pilihannya. Ya. Nah, kita bagi jadi dua tahap mungkin ya. Pertama kita dengerin dengerin Antuna boleh tulis di buku atau di buku tulis ya. Coba kira-kira jawabannya apa. Setelah itu nanti baru kita dengarkan kembali dan mengulangi supaya kita lebih paham apa yang dibicarakan sama audionya. Paham tuh nah? Nah, Ustaz. Oke. Hai, Ustaz. Afwan, Ustaz, izin nyiapin buku dulu, Ustaz. Oh ya, terang-terang. Nah, Ustaz. Oke. Khalas, insya Allah. 10 الحج والعمرة. الدرس 23 بعد 100. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول: استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. متى ذبحت الهدي يا سعيد؟ ذبحته في اليوم 11. 2. متى طفت طواف الإفاضة؟ طفت طواف الإفاضة في اليوم 10. 3. متى حلقت رأسك؟ حلقته في اليوم 10. 4. متى طفت طواف الوداع؟ في اليوم 12.
5. متى وقفت في عرفات؟ وقفت في اليوم التاسع. Maaf. Bisa menjawab semua pertanyaannya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ustaz. Tidak, Sari? Bisa? Belum, Ustaz. Oh, nomor berapa yang belum? Tadi masih mencerna pertanyaannya. Oh gitu ya. Berarti sama sekali belum terjawab. Kayaknya baru yang terakhir yang terjawab, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Pemanasan dulu nggak apa-apa. Baik, kita coba bahas dulu nih sesuai urutan aja ya. Tapi yang lain juga menyimak ya, artinya ketika yang temannya menjawab, yang lain juga ikut menyimak jawabannya gitu ya, dan ikut kita belajar juga. Jadi nggak diem aja ya. Nah, Ustadz. Jadi menyimaknya menyimak aktif. Tapi kita coba dari nomor satu berarti diulangi ya. Bentar, mana ya? Ayo, bentar, bentar, bentar. الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة. الدرس 23 بعد 100. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. متى ذبحت الهدي يا سعيد؟ Ya, Bu Nur. Nah, Ustadz. Dabah Diulangi, tu diulangi dulu pertanyaannya. Mata. mata dabah mata dabahta hadiyu ya Sa'id. Ya. Mata tabahta al-hadiyah. Al hadiya ya Sa'id. Nah, artinya Kapan engkau memotong hadiyu wahai Sa'id? mm, mm, ذبحته في اليوم 11. Dabahtu fi yomil hadiya ashar. mm. Saya Da- memotong hadiyu pada tanggal 11. ya, Zabah tuhu fil yaumil hadi asyar. Ya. Zabah tuhu ada punya. Zabahtuhu fi yomil hadiya ashar. Fil yaumil hadi hadi asyar. Ya. Fi Fil. yomil Jadi hadi dia alif fil lam, ada alif lam. Ah, fil yaumil hadi asyar. Zabahtuhu fi yomil Fil. hadi ashar. Fil yaumil hadi ashar. Nah. Kan satu kan ahad ahad hadi ya al hadi asyar. Jadi jawabannya yang mana Bu? Jim. Jim ya. Jim. Jadi Jim. Jim Ustaz. Nah, Jim. Baik. Ba'da Bu Sari dulu ya tadi ya. Yang habis Bu Nur ya. naam. Ya, silakan Bu Sari disimak dulu. 2. متى طفت طواف الإفاضة؟ Mata tuftal tawafa ifadah. Artinya Kapan tawaf? Siapa itu mah? Siapa? Ustazah siapa itu mah? Ustazah siapa itu? Betul. Asal mata tufta ya atwafal ifadah ya. Mata tuftal tawafal ifadah. Kapan tawaf ifadah? Kapan kamu tawaf ifadah? Kapan kamu tawaf ifadah? طفت طواف الإفاضة في اليوم 10.
Tuftu tawafal ifadah fil yaumil ashar. Al-ashir. Al-ashir. Ah. Alif wajib. Alif. Alif ya. Al-ashir 10 ya. Ke-10. Al-ashir. Di hari ke-10. Nah, Bu Acaida Salihah. Terasa. ثلاثة. متى حلقت رأسك؟ Mata halakta ra'sak. Kapan kamu mencukur iya ya. Cukur rambut. Ya, cukur rambut. حلقته في اليوم العاشر. Halaktuhu fil yaumil ashir. Eh, aku memotong rambut pada hari ke-10. Nah, Hari ke-10. al-ashir. Nah, ashir. Alif wajib. Ba. Nah, ba ya. Ba. Kembali ke Bu Nur. 4. متى طفت طواف الوداع؟ Mata tawafa. Kapan engkau tawaf? Ya. Kapan? Mata tufta tawafal wada. Kapan kamu tawaf wada? في اليوم الثاني عشر. Itu Fil yawmi fil yawmi sani ashar. ya. Alif wajib. Di ke-12. Alif. Nah, alif. Dasari. Alif Ustaz. Mana? 5. متى وقفت في عرفات؟ Mata. Apa tadi? Mata. Fi Arafat. Waqafta. Mata waqafta fi Arafah. Di Arafah. Nah, di Arafat. Di Arafat. Kapan? Kapan kamu apa tuh di Arafah? Apa waqaf? Waqaf. Atau kalau enggak di Arafah ngapain? Berdiam ya Ustaz. Enggak bahasa Arabnya. Wukuf. Nah, kapan kamu? Kan kamu wukuf di Arafah. Ya. وقفت في اليوم التاسع. Waqaftu fi yaumi tasi'. Saya wukuf di Arafah pada hari ke-9. Waqtu Jim. fil yaumi tasi'. Fil yaumi tasi'. 6 jim. Itu ya, coba ya. Lanjut kita ke latihan berikutnya. التدريب الثاني. Yang ini lebih sedikit pilihannya, hanya ada 2 alif atau ba. Ya. Gambarnya disesuaikan dengan yang didengarkan. Yang pertama kita dengerin dulu sampai habis. Tapi yang tengah langsung pilih aja di buku ya. Nanti ketika tinggal mengulang lebih mudah jadi insya Allah. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. ماذا تفعل في المسجد النبوي؟ أصلي العشاء. 2. بما تشعر في المدينة؟ أشعر بالسرور. 3. أين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة. 4. ماذا تفعل في الميقات؟ ألبس ثوب الإحرام.
Bisa jawabnya? Alhamdulillah Ustadz bisa. Nah, kira Saleha, kira Sari. Nomor 2 yang saya Hmm. Tapi kita ini ya, kita seperti tadi. Sekarang berarti daur Sayyidah Saleha. Daur itu giliran. التدريب الثاني. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. ماذا تفعل في المسجد النبوي؟ Mada taf'alu fil masjidin nabawi? Nah, Apa yang kamu أصلي lakukan? العشاء. Saya sholat isya. Usholil isya. nah, alif ba, Alif. alif nam saya, gitu ya. Sayyidah Nur. Nah Ustadz. بما تشعر في المدينة؟ Bima tash'uru fil Madinah. Bagaimana perasaanmu ketika di Ash'uru bis أشعر بالسرور. Alif Ustadz jawabannya. Asyurur bisurur. Nah, alif ya. Kenapa enggak yang Mbak? Alif na'am. Karena gambarnya Madinah ya yang sesuai mungkin Ustadz Alif gitu. Kalau yang Mbak itu kan gambar laut Ya, Ustadz. pantai ya. Laut. Jadi yang gambar na'am. 3. Sayyidah Sari. Nah, Ustaz. أين تقضي أيام العيد؟ أين تقضي أيام العيد؟ Di mana kamu menghabiskan hari Idul Fitri? Hari Eid. Hari Raya. Raya, nah. أقضيها في مكة. Aqdiha fi Makkah. Saya menghabiskan hari raya di Makkah. Mbak, nah. Sama alif Alif Maskurah. Madinah. Nah, Al-Masjid An-Nabawi fil Madinah. Nah. Sayyidah Saleha. 4. ماذا تفعل في الميقات؟ Mada taf'alu fil miqat? Apa yang kamu lakukan di miqat? ألبس ثوب الإحرام. Albasu thawbal ihram. Saya memakai baju ihram. Nah. Ya, alhamdulillah. Yang bisa ya. Baik, ini untuk 1 dan 2 kita ulang 2 kali supaya terbiasa. Mudah-mudahan sudah terbiasa ya. Jadi yang laki ketiga ini kita akan dengarkan dan kita langsung tulis aja jawabannya ya. Oh, kalau nggak gini deh. Yang ketiga ini, Antona dengarkan sampai habis. Kalau bisa tulis jawabannya ya. Nanti yang kedua kita dengerin lagi sekali lagi, baru langsung kita jawab. Jadi nggak ada pengulangan. Kita dengar, kita ulangin kata-katanya ya. Jadi ini langsung 2 kali mendengar. Ya. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. أين ستصوم رمضان هذه السنة يا إبراهيم؟ سأصوم في مكة إن شاء الله. وأين ستصوم أنت يا عمر؟ سأصوم في المدينة إن شاء الله. هل ستحضر إلى مكة للعمرة؟ سأعتمر في الأسبوع الأول من رمضان. هل ستقيم في فندق؟ لا، سأقيم مع عمتي في المدينة. أنا سأقيم في فندق الحرمين في مكة. أين ستقضي أيام العيد؟ سأقضيها في المدينة.
أنا سأقضيها في المدينة أيضا. Dan lagi ya, maratan ukhra. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. أين ستصوم رمضان هذه السنة يا إبراهيم؟ سأصوم في مكة إن شاء الله. وأين ستصوم أنت يا عمر؟ سأصوم في المدينة إن شاء الله. هل ستحضر إلى مكة للعمرة؟ سأعتمر في الأسبوع الأول من رمضان. هل ستقيم في فندق؟ لا، سأقيم مع عمتي في المدينة. أنا سأقيم في فندق الحرمين في مكة. أين ستقضي أيام العيد؟ سأقضيها في المدينة. أنا سأقضيها في المدينة أيضا. Itu terakhir siapa? Terakhir, Tidak, itulah ya. sekarang benar. Ya, kan benar. Pak Wahid. Nah, lah jawab Ustaz. Dibaca dulu. Ya, Ibrahim. bismillah Ustaz, suaranya. Oh ya. Ibrahimu sayasumu Ramadhana fi Makkah. Nah, fi Makkah. Tidak Sari. عمر سيصوم رمضان في مدينة Fil. في المدينة. Ada alif lam. Nah, tidak Salihah. Saya'tamiru Umar fil usbu'il awal min Ramadan. Nah, fil usbu'il awal. Nah, tidak Nur. Umar Umaru sayuqimu ma'a ammati. Ma'a. Ma'a ammati. Diubah dulu. Itu perkataan Umar. Dia bilang ma'amati. Tapi kita nggak bilang ma'amati. Coba. Ammatuhu. Karena ada ma'a. Jadi dia majrur. Ma'a ammatihi. Ya, kalau ada ma'a ya. Ini lengkapnya ma'amatihi fil Madinah. Nah. Sayyidah Sari. Afan Ustaz. Ya. Ustaz Afan, kalau amma itu apa man? Bibi. Oh, bibinya. Nah, Ustaz. Kalau paman am. Nah, Ustaz Syuron Ustaz. Sayyidah Sari. Hamzah. إبراهيم سيقيم في مكة. في عين في بيت في شقة في فندق. في فندق. ما اسم الفندق؟ أبارتمان. شقة أم فندق؟ ما اسم الفندق؟ lupa Ustaz. Man yarif ismal funduk? Fundukil Haramain. Naam. Hotel Ustaz. Al-Haramain. Hotel. Ismul funduk Al-Haramain. Nama hotelnya ya. Fundukil Haramain. Hotel Haramain. Nah. Ibrahim. Tadi disebut tadi. Ya. Sayyidah Salihah. Umar sayaqdi ayyam al-Eid fil Madinah. Madinah, naam. Sayyidah Nur. Ibrahimu sayaqdi ayyam al-Eid fil Madinah aydan. Madinah aydan. Ada kata-kata yang sulit nggak kalau yang di sini latihan ini?
Insya Allah sudah terbiasa terdengar Ustadz. Kecuali tadi ingin konfirmasi terkait amatihi itu. Hmm. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah. Yang lain? Allah masih aman Ustadz. Masih bisa Ya. mengikuti. Yaqdi, yuqim, bisa ya? Allah Ustadz. Nah, ya. Lanjut baru. Sebenarnya ini bisa ditanya-tanyain sih ya ini ya. Sebenarnya ini masih bisa kita bikin pertanyaan. Bentar kita lihat waktunya. Masih sih itu. Karena coba bikin pertanyaan ya. Berarti sekarang ke Saidah Sari ya. Ya. Nah, Ustaz. Baik. Man eh, man sayasumu Ramadan fil Madinah. Umar. Umar. Nah. Mata sayatamiru Umar. Maafkan. Ya. Fi Soalnya awali fi awali min Ramadan. fil usbu Fil usbu' eh, min awal Ramadan. langsung aja. Fil usbu'il awal. Oh, fi usbu'il awal Fil min fil usbu'il awal min Ramadan. di pekan pertama ya. Pekan pertama. Al usbu itu kan Dan al awal pertama jadi pekan pertama. Taib nam. Saidah Sari. Saidah Soleha. Nah, Ustadz. Man sayasumu fi Makkah. Ibrahim. Aina sayuqimu Ibrahim. eh, Fi Fundukil Haramain fi Makkah. Wa aina sayuqim ba'da Ramadan. Ma'aina. Wa aina sayuqim ba'da Ramadan. Fil Madinah. Fil Madinah. Nah. Jangan ini ya, Pak. Kalau pertanyaannya walaupun nggak ini, maksudnya dia pertanyaannya Anda buat tadi itu misalnya nggak sama dengan yang ada di buku nih, ya. Tapi kalau paham ininya kan insya Allah bisa gitu. Karena maksudnya adalah setelah Ramadan itu berarti adalah Ayamal Id, ya kan? Ya, Ustadz. Maksudnya gitu. Jadi jangan terkecoh. Baik. Bentar. Pertanyaannya habis tapi. Lanjut dulu ya. Habis ini saya pertanyaan lagi. Blender ya, belum ya. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. يقضي عامر عطلة شهر رمضان في مكة المكرمة. هو يذهب مع أسرته. عامر يعتمر ويصوم ويصلي، ويقضي هو والأسرة أيام العيد في مكة وفي المدينة المنورة. في مكة والمدينة يشعر عامر والأسرة بالسرور. طاف عامر 7 أشواط حول الكعبة، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم حلق رأسه وخلع ثوب الإحرام بعد ذلك في الفندق. Sudah terjawab semua? Hal ajabtunna al-as'ilah? Ustadz, Sudah di semua? awal itu sempat tidak terdengar Ustadz suara. Oke. Saya ulang lagi ya. Sekali lagi. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. يقضي عامر عطلة شهر رمضان في مكة المكرمة.
هو يذهب مع أسرته. عامر يعتمر ويصوم ويصلي، ويقضي هو والأسرة أيام العيد في مكة وفي المدينة المنورة. في مكة والمدينة يشعر عامر والأسرة بالسرور. طاف عامر 7 أشواط حول الكعبة، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم حلق رأسه وخلع ثوب الإحرام بعد ذلك في الفندق. سيدة نور. نعم أستاذ. اقرأي أولا ثم أجب بنعم أو بلا. يقضي عامر عطلة رمضان في الأردن. في لا، الأردن. أردن. م. لا، طيب. الصحيح مكة. ما في مكة. نعم. Maka. سيدة ساري. يذهب عامر مع أسرته إلى مكة. نعم. نعم. سيدة صالحة. عامر يعتمر في رمضان. نعم. نعم ya في رمضان. سيدة نور. يقضي عامر أيام العيد في مكة والمدينة. نعم. نعم. سيدة ساري. يشعر عامر والأسرة بالسرور في مكة والمدينة. نعم. نعم. سيدة صالحة. طاف عامر 6 أشواط حول الكعبة. لا. ما صحيح. 7 أشواط. نعم سبعة أشواط. نعم. سيدة نور. صلى عامر ركعتين خلف مقام إبراهيم. نعم. نعم. سيدة ساري. خلق عامر رأسه بعد الطواف. لا. ما صحيح. لا. نعم Oh ما ya صحيح. صحيح. Nah, بعد بعد melempar jumroh ya Ustaz. هذه عمرة. Eh, Afwan. يعتمر في رمضان ليس حج. Nah, nah. Ba'da tawaf berarti eh eh sahih. Eh, Katanya kata tadi. Katanya iya. la. Ba'da sa'i ya Ustaz. ما صحيح بعد سعي. سعي. نعم. سيدة صالحة. خلع عامر ثوب الإحرام في البيت. لا. صحيح. في الفندق. نعم. نعم. هل أجبتن الأسئلة بالإجابة صحيحة نعم جميعها أستاذ. semuanya? نعم. Oke, Pak. Gampang ya, berarti ya. Alhamdulillah, insya Allah Ustaz masih bisa. Coba kita ini ya, kita dia latihan ya seperti tadi. Saida Nur. Mata ya'tamiru Amir. يعتمر أمير في آه، رمضان، طيب. في Ma'aman. شهر رمضان Ma'aman. مع أسرته. Ma'a. مع أسرته. Ma'a usratihi. Kam syautan wafa hawla al-Ka'bah. عامر آه،
sittata tofa amirun sab'ata aswat haulal Ka'bah. Baik. Kam rakaatan shalla ba'da at-tawaf. Amir eh sholla rakaatain khalfa maqama Ibrahim. Baik, khafa maqami Ibrahim. Baik, nah. Syukran, Sayyidah Nur. Nah, Ustaz. Sayyidah Sari. Nah, Ustaz. Bentar. Mada yash'uru Amir wal usrah? Um, Bimada yash'uru Amir wal usrah di Makkah wal Madinah? Bimana? Kan- Gimana Ustaz? Bimada yash'uru Amir wa usratuhu fi Makkah wal Madinah? Bimana? Yash'uru amiru wa usratuhu bisururi fi Makkah wal Madinah. Ya, kalau jawaban langsungnya gimana? Hmm, Itu kan jawaban teks maksudnya langsung nah, jawab. surur. Ah, pertanyaan tadi gimana pertanyaannya? Bimana? Ah, Apakah bimada, bibi, bi bi itu. Jadi jawabannya juga dengan bi, bisurur? bisurur gitu. Jadi Bisurur. pertanyaan itu tergantung, jawaban tergantung pertanyaannya juga ya. Jadi kita perhatikan juga pertanyaannya itu gimana. Kalau bima dan bima, bima. Kalau singkatannya bima. Kalau itunya lengkapnya bima ada. Pasti jawabannya B gitu. Kalau lima ada, jawabannya pasti Li. li ya kan? Nah, Lima Ustaz. ada tusafir ila Makkah, tusafir lil umrah, lil hajj kan li juga gitu. Untuk ya. Jadi ya seperti itu. Tuma hmm, aina aina khala'a thawbal ihram. Mau kemudian Aina 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 Amir khala'a thawbal ihram fi pondok. fil funduk. Fil funduk. Fil fil pondok. Baik. Nah, kita lanjut dulu, Mas Tahir. Nah, sekarang udah selesai ya itunya ya. Kita lanjut ke al-kalam. Al-kalam itu latihan bicara ya, dan bicara. Kita akan membuat satu, eh, kalau kalau tulisan itu satu paragraf ya. Kalau bicara mungkin satu tema topik pembicaraan di mana bantuan dari pertanyaan ini gitu. Kita dibantu dengan pertanyaan ini, dengan gambar-gambar ini, pertanyaan ini, kita jawab. Jawaban itulah yang menjadi eh, speech ya. Kalau saya kira speech ya, gitu. Cerita, cerita, kita cerita aja lah. Cerita. Nah, ceritanya itu dengan menjawab pertanyaan ini. Jadi ada sekitar 6 kalimat minimal. Paham ya maksud Anda ya? Insya Allah Ustaz. Nah, jadi Antuna tinggal menjawab aja. Jadi gini-gini. Antuna niatnya bercerita ya. Bercerita, tapi dengan menjawab pertanyaan ini. Artinya kalau bercerita dengan menjawab pertanyaan, langsung aja. Gak usah baca pertanyaannya lagi. Tapi Antuna langsung bercerita. Nah, Anda akan bacakan pertanyaannya. Nanti Antuna gak usah baca pertanyaannya lagi. Ya. Pertama, Aina taqdi. Gini deh. Antuna satu-satu deh yang baca pertanyaannya. Nanti setelah itu baru dijawab. Dari tadi Saida Nur ya. Saida Soleha ya. Nah, Silakan diterjemahkan dulu pertanyaan.
Aina, Siapa Ustaz? Sayyidah Salehah. Aina taqdi latal usbu? Hmm. Di mana kamu menghabiskan liburan akhir pekan? Liburan akhir pekan? Ya boleh, liburan pekanan. Nggak apa-apa. Ini gambarnya Mekah. Ka'bah kan. Ka'bah, Ka'bah ada di Mekah. Berarti jawabannya bisa di Mekah atau di Masjidil Haram gitu ya. Intinya seperti itu. Nomor Nah, dua, nah. Sayyidah Endah. Nah, Ustaz, Hmm. mada taf'alu fi Makkah? Apa yang kamu lakukan di Mekah? Hmm. Tawaf. Ya, bisa tawaf atau nanti disebutkan rangkaian kegiatan umrohnya itu ya. Toh, jadi ini bisa lebih dari satu kalimat nih. Ya, tawaf haulal Ka'bah, terusnya sholat khalfal maqam Ibrahim, thumma sa'i baina Safa wal Marwah, thumma tahallul halq halq ras. Yang ketiga, Sayyidah Nur. Mada taf'alu fil Madinatil Munawwarah? Apa yang Hmm. engkau lakukan di Madinah Munawwarah? Ini ada gambar apa? Masjid, Masjid. Masjid Nabawi, Eh, Masjid Nabawi ya. Nanti bisa ngapain di Masjid Nabawi? Ya, Qulli fil masjid, aqra'ul Qur'an. ya ziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Nah, Wasallam gitu Ustaz. dan lain-lain. Ya, Sayyidah Sari, Aina, Aina yaqdi ayyan ba'id. Eh, di mana menghabiskan hari raya? ya. Jadi ini mengenai adalah di bulan Ramadan ya kan, bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Lebaran, kan, Lebaran Idul Fitri. Di mana? Apakah di Mekah atau tetap di Madinah? Kan tadi terakhir di Madinah nih. Apa di Madinah itu? Atau nanti sebagian di Madinah, sebagian di Mekah, atau mau ke Taif misalkan jalan-jalan, bebas ya. Ini cerita aja cerita kira-kira. Lanjut, saya dasar Bima. Bima tasy'uru fi Makkah. Dengan apa kamu ada urut tuh Merasa bagaimana gimana gimana perasaanmu itu? bagaimana perasaanmu di Makkah itu gimana perasaanmu Ya, di Makkah ya, itu yang nanti jawabannya bebas ya. Senang atau sedih atau terharu atau gembira atau apa gitu. ya Sat? Kemudian yang ini terakhir, Faidah Endah. Mada taf'alu ba'da tawaf? Apa yang dilakukan setelah tawaf? Ya. Tapi ini kayaknya nggak sesuai dengan rangkaian cerita ya, kayaknya ya. Kecuali kalau misalkan dia balik dulu ke Mekah, dia baru tawaf perpisahan istilahnya. Tapi di umroh kan sebenarnya nggak ada ya, tawaf pada ya. Jadi ceritanya cukup 1 sampai 5 aja nggak apa-apa ya. Ini informasi aja. Baik, Anda kasih Antuna untuk menyusun kalimat ya. Waktu untuk menyusun kalimat. Ya, silakan. Kira-kira mau ngomong apa gitu. Nah, Ini aja apa siapa namanya? dahulu? Topiknya dulu aja. eh Bukan ditulis runut gitu bukan ya, tapi kira-kira apa gitu kan udah ada nih. Saya dan Nur dulu. Nah, Ustaz. Eh, fi yaumil utlatal usbu'i insyaallah aqdi fi Makkatal Mukarramah. Eh, fi huna sausalli
Sausolli apa? Tapi begini Fi deh, huna ana lagi sebentar awal kan. Mungkin sebaiknya gini ya, Ana. Jadi Antuna misalkan ngasih cerita tentang satu gambar nih, ke pertanyaan nih. Sebelum lanjut ke berikutnya, hmm. Ana coba kasih masukan dulu ya, kasih koreksian ya. Nanti sampai terakhir, baru nanti orang kedua, nanti kembali lagi ke orang pertama dengan yang sudah dikoreksi gitu ya. Boleh ya. Biar Nah, dari Ustaz. Antuna itu selain belajar untuk bicara bisa bicaranya, tapi juga benar gitu ya. Sepakat, sepakat ya. Sepakat. Coba, Ustadz Afan, hmm, eh, bukannya kita berbicara secara berurutan berkait dengan gambar Ustadz. Dari gambar pertama, gambar kedua, sampai gambar terakhir itu kita merangkai kalimat begitu Ustadz? Atau satu gambar itu kita mengucapkan beberapa. enggak, ya, yang pertama benar. Yang tadi kan berurutan nih. Oh, nah Ini kan Ustadz. cerita kan, tadi Anda bilang cerita. Cuma gini, Antuna sebelum cerita ke kalimat kedua atau ke gambar kedua, Anda kasih masukan dulu nih. Misalkan kalimatnya salah-salah nih, dikoreksi dulu, dikoreksi dulu. Baru lanjut ke gambar kedua. Jadi sebelum ke ketiga, kasih koreksian dulu. Antuna setelah putaran pertama, kembali lagi ke orang pertama, supaya dia cerita lagi, tapi dengan sudah benar gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar Hmm. bisa ngomongnya, tapi juga benar. Dipahami ya? Nah Ustadz, Insya Allah. Dicoba lagi. Eh, أقضي عطلة الأسبوع في مكة المكرمة. Cukup Ustadz? Hu- Fi huna, Nah, hunaka, bukan fi huna. huna, hunaka Hmm. sa'atamiru, sa'atamiru eh, fil Makkah, fi Makkatal Mukarramah, apa? Tofa sab'ata ashwat wa Ta'atufu, usalli ta'atufu, sa'akufu sab'ata ashwat wa usalli sunnata ruk'atain eh wasa'yu. Nah Ustaz. mungkin bisa lebih diurutin lagi ya. Misalkan uh, sa'atufu haulal Ka'bah sabata asywat wa ba'da tawaf sa'usalli raka'ataini khalfa maqam Ibrahim Mana? kayak gitu-gitu ya. Pemakom Tsumma Ibrahim. aqumu Nah Ustaz. bissa'i minas safa wal marwa baina safa wal marwa gitu kayak gitu. Nah Ustaz. Bismillah. Hunaka sa'atamiru sa'atufu sab'ata ashwat wa ba'da dhalik sa'usalli rak'ataini hawla hawla maqama Ibrahim Khalfa eh, khalfa maqama Ibrahim khalf thumma khalfa maqami khalfa maqami Ibrahim thumma sa'yu eh wa aqumu sa'yu bi pakai bi baina ya. Safa wal Marwah. Nah, Ta'qumu Ustaz? bis ta'qumu bissa'i Ya. Sa'aqumu bisa'yi baina Safa wal Marwah ya.
sab'ata eh sab'ata apa dong Ustaz berarti? Tujuh Sama, kali. salat aswad sama. Sab'ata aswat. Mama dari mana? Wa ba'da dalik eh ana lanjut ke nomor 3 Ustaz. Hmm. Sa'adhabu ila Madinatul Munawwarah. Ilal Madinatil Munawwarah. Ila Madinatil Munawwarah. Ilal. Hmm, ilal Madinatil Munawwarah. Eh, huwa Masjidun Nabawi. Ana apa ya? Hmm, usolli fil Masjid Nabawi wa sa'aqra'ul Qur'an wa wa ziyarah ila Makkah wa ziyarati kalau kuburan apa Ustaz? Wa Qabri. ziyarati Ziyarati qabrin Nabi. qabrin Nabi. Summa dzalik summa fi yaumil Id aqdi ma'a ini ayam aqdi fil Madinah ma'a usrati wa ana wa as'uru bisurur Ustaz. Aqdi ayyamil Id fil Madinatil Munawwarah. Ash'uru bisurur. Itu ya, betul ya. Kan Nah, yang Ustaz. yang bayar nomor 6 enggak. Tapi nanti disempurnakan lagi ya. Nanti di putaran kedua ke download lagi. Nah, Ustaz. Baik. Selanjutnya Sayyidah Sari. Nah, Ustaz. Aqdi utlata usbu'i fi Makkah al-Mukarramah. Hmm, ana ana atufu haulal Ka'bah sab'ah aswad thumma eh, sol sol summa solati rakaataini Usolli. summa usolli rakaataini khalfa maqami Ibrahim wa ba'da dzalik eh bis aqamu sa'i Aqumu bisai. aqamu bisa'i baina sa' Safa wal Marwah sab'a aswad thumma ini ini kalau laki-laki ya Ustadz yang halako ya. Sama-sama. Perempuan juga Sama. sama. Iya, Sama. tahalul itu semua. Terus Bedanya bedanya adalah jumlah atau banyak rambutnya yang dipotong. Lah perempuan lebih mudah. nah Ustadz. Satu jengkal apa itu jengkal. Satu panjangnya satu jari, mungkin tiga helai itu bisa gitu. Nah Ustadz. Rumah ba'da tawaf eh halaqo ra'sah. Ahliku ra'si. Haliku ra'si. Ahliku. Ahliku. Mm. Ahliku ra'si. Ba'da dzalik adhabu ilal Madinatil Munawwarah
fi sholatil fi masjidil fi masjidin nabawi wa ak wa sa'aqra'ul Qur'an wa ziyaratu fi qabrin nabi. Kalau misalkan Ya, mau di ini disamain ya, misalnya tadi sausolli nah, Masjidin sa'usolli Nabawi fi taqra'ul Qur'ana fihi wa azuru gitu. Jadi oh, kuburan Nabi gitu. Feel semua gitu. sholat usolli sholati rokaini fi masjidin nabawi eh, wa sa'akruhu fihi wa zuru qabrin nabi. Hmm, Sa'aqra'ul Qur'ana fihi sa'akruhu Sa'aqra'ul sa'akru Qur'ana sa'akra'ul Qur'ana fihi wa zuru wa qabrin azuru wa qabra. azuru qabra Hmm, wa azuru qabron nabi. ya. eh Summa aqdi ma'a usrati hmm, Aqdi ayyamal aidi. eh, aqdi ayamal aid eh, fi fil madinah eh, ma'a usrati. Hmm. eh, Ashuru bisuru ashuru bisurur fi Makkatal eh Makkatal Mukarramah. Bisa nggak Ustaz? Ya nggak apa-apa. Asyuru bisurur Ashuru fi Makkah Mukarram. bisurur fi Makkatal Mukarramah. Hmm. Oke. Nanti eh, daur kedua tanpa koreksi ya. Jadi yang tadi itu udah diperbaiki. Faidah Solehah, selanjutnya. Sa'aqdil utlatal usbu' fi Makkatal Mukarramah. Hunaka sa'atamiru wa sa'atufu haulal Ka'bati sab'ata ashwat wa wa sa'usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim wa sa'aqumu bis-sa'i bainas Safa wal Marwah wa ba'da dzalik wa ahlik wa sa'uhlik wa sa sa'uhliku ra'sihi Ustaz. Ahliku. Sa'ahliku sa'ahliku ra'sihi wa Roksi. ba'da Bukan Rosihi, kalau Rosi kepala orang iya lain. Roksi. sa'ahliku ra'si wa ba'da dzalik sa'azuru sa'azurul Masjidin Nabawi. Al-Masjidah. Dia maf'ul Oh, bih. Sa'azurul Masjidin Nabawi Fil. fil Madinatil Munawwarah Hmm. wa sa'usolli sa'usolli wa sa'usolli fihi Hmm. sa'usolli fihi wa sa'aqra'ul Qur'an summa azuru qabran nabawi qabran nabi. Hmm. Atau yang tadi yang sholat bisa disempurnakan yang sausolli as-salawat as-salawatil khams. Salawat ya Ustaz. Saya akan sholat 5 waktu di sana gitu kan bisa. Ditambahin lagi bisa. Boleh diulang Ustaz yang bagian situ. Nah, sausolli Wasa usolli wasa usolli sholatal khams as-salawatil khams. wasa usolli as-shalawatil khams Hmm.
wa sa'aqra'ul Qur'ana fi wa azuru qabran nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Summa aqdi ayyamal id ma'a usratihi hunaka. Usrati. Summa Sesuatu aku seperti ya. ayyamal id ma'a usrati hunaka. Mm-mm. Ash'uru bisurur. Alhamdulillah. Nanti sekali lagi disempurnakan ya. Tapi udah lumayan sedikit Ustaz. kesalahannya. Ya, terakhir saya Endah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Anna yakdi utlata usbuk fi mak Ana sa'aqdi ana aqdi. sa'aqdi Ah, bukan bukan saya takdi. qadi. Bukan yakdi, Oh, kan ana. Diubah saya fiilnya. sa'aqdi. Ah, Ana sa'aqdi utlatal usbuk fi Makkah. mm-mm. Gitu, Ustaz. Mm. Sa'aqdi utlata usbuk fi Makkah. Nah, Naka, fi Mekah sa'akunu bil umroti. Mm. Saya mau di Mekah, saya mau umroh gitu, Ustaz. Sa'akunu, fi Mekah sa'akunu, Ta'akumu. eh, sa'akunu. Benar nggak, Ustaz? Sa'akunu. Saya akan. Sa'akumu. Mim. Sa'akumu. Oh, sa'akumu. Ah, Hmm. Qama yakumu. Sa- Sa'akumu bil umrati. bil umroh. Gitu kan. Mm. Terus, how, ana haula ka'bati sab'ata aswad. Apaan tuh? Itu mengelilingi Ka'bah 7 kali gitu, Ustaz. Nah, kata mengelilinginya tadi belum ada. Oh, Sa'atufu. sa'atufu Ah, haula Ka'bati sab'ata aswad. ya. Ba'da zalik sholatu rak'ataini khalfa Sa'usalli. oh, ba'da zalik sholat Kalau mau pakai kata rok. sholah, Uh-uh. sa'akumu bis sholah. Oh, ba'da zalik apa, Ustaz? Sa'uqimu sholah. Sa'uqimu sholah. Oh, ba'da sa'aki musola. Oh, Uqim. Uqimu sholah. oh, Uqimu sa sholah. Oh, sa'uki musola. Ah, kalau Ba'da dalik. ya, kalau nggak pakai itu, langsung Mm-mm. fiilnya juga bisa sa'usolli kan bisa. Tapi nggak bisa ana sholah, nggak bisa. Itu kan bahasa Indonesia ya. Hmm. Saya sholat, ana sholat. Tapi kalau bahasa Oh, Arab bukan gitu. ana sholat, tapi harus Oh, gitu. ana usolli sholat atau sa'uqimu Oh, eh, sholah jadi gitu. langsung. Ba'da zalik sa'akimu sholat. Gitu, Uqimu, Ustaz. Oh, ya sa'ukimu sholat ro'ataini kholfa makoma Ibrahim. maqami. Makomi. Makomi. Summa sa'i fi sofa wal marwa sab'ata aswad. Sama juga itu ya, sa'akumu bisa'i. Oh, jadi harus pakai sa'akum. Ya, kan dia jadi kan bukan ana sa'i. Oh, Bukan, itu isim soalnya. sa'akumu sa'i fi Atau sofa kalau mau wal. pakai, ya, atau kalau mau pakai fiil, ana as'a gitu, bisa gitu. Oh, gitu, Ustaz. Sa'akumu sa'i gitu, Ustaz. Jadinya Sa'akumu bisa'i bisa harus pakai panggil. Bisa fi sofa wal marwah sab'ata aswad. baina safa wal marwah. Dia pakai kata Oh, baina ya, sofa baina. Fi baina safa sofa wal marwah. baina sofa.
sab'ata aswat. Ba'da dzalik khalaqa ra'su. Ra'si. Ustaz. Ahliqu ra'si. Oh, ba'da dzalik khalaqa ra'si. Bukan. Ahliqu ra'si. Oh, ba'da dzalik Ahliqu. ahliku ahliku ra'si. Ya. Nah, terus ana adhabu fi Masjidin Nabawi. Adhabu ila. Oh, ana adhabu ila fi Masjidin Nabawi. Enggak. Aqra'u. Kan itu pakai ila kayak fi lagi. Diganti V-nya Oh, diganti. Adhabu ilal ila masjidin Nabawi. Gak usah ila pakai fi. Masjidin Nabawi. Kan tadi kan pakai adhabu ya. Saya pergi Iya, ke. anak. Bukan saya pergi Oh, di. saya pergi. Ke kan. Oh iya, iya. Ila. Ke. Jadi nggak usah pakai adhabu ila fil masjidin Nabawi. Udah nggak pakai fil lagi. Iya, jadi kalau anak adhabu ila Masjidin Nabawi bisa, Ya Ustaz. itu udah benar. Nah, terus usoli sholat turok atain, terus summa wa ziarah kubro nabi, Kalau terus kalau yang tadi itu apa, Ustaz? lebih Heeh, prefernya pakai ini sih pakai fil aja. Tausol di fiil. tausol di sa'azuru gitu ya. Azu kan Oh, ziarah azuru kan. Jadi azuru, iya, pakainya azuru. fiil aja. Usolli apa? Azuru Oh, kuburan Nabi gitu. kobla apa sih, Ustaz? Kobla apa kubro? Eh, Qabra, ku- oh, kodro tuh kuburan. qabra. Kodro. Ba Azuru ba ba. kodro. Qabra. Oh, kobro. Kubur kan kubur qaf ba kan. Qabra. Kobro. Kobro. Kobro Nabi. Terus akra'u Quran gitu, Ustaz. Ya pakai ya pakai fiil. Akra'u Quran. Terus ana ya ana eh saakdi ayyaumal id ma'a usroti. Ayyamal Aid. Oh, ana bener gak Ustaz? Ana saakdi. Ya, benar. Saakdi ayyaumil apa? Ayyaumil Ayyama. id. Ayyama id Ayyamal fi Aid. ayyama Ay- ayyamal id ma'a usroti. Mm-mm. Ma'a usroti. Terus eh as apa ya? Yang terus yang ke sebelahnya sa Asyuru. perasaanku Asyuru asyuru bi. saidun apa? eh, Kalau pakai itu Asyuru. bisa ada. Oh, jadi peran saya senang gitu jadi langsung asyauru bisa ada gitu, Ustaz. Ya, asyuru Oh, saya merasa bisa ada asyu, bahagia. asyuru bisa ada. Iya, gitu. Ah, Udah, Ustaz. baik, benar. Gitu ya, di ini ya koreksiannya ya. Kita Iya. satu putaran lagi, mudah-mudahan tanpa koreksian. Dan yang ini Ana nggak akan komen ya. Jadi Ana harap Ana sudah bisa mengoreksi diri sendiri karena tadi sudah dikoreksi di awal di putaran pertama. Jadi yang ini Ana nggak koreksi, kita dengar aja. Silakan Sayyidah Nur. Naam, Ustadz. Masya Allah. Ya, bisa. Di utlatal usbu'i fi Makkatal Mukarramah. Sa'atamiru hunak. Sa'aqumu
صلاة سنة ركعتين حول خلف مقام إبراهيم سأقوم بالسعي أطوف 7 أشواط وبعد ذلك سأقوم بالسعي 7 أشواط بين الصفا والمروة وأهلق رأسي وبعد ذلك أذهب إلى مدينة المنورة سأصلي صلوات الخمس وأزور قبر النبي سأقرأ القرآن ثم أذهب مع أسرتي إلى مكة المكرمة سأقضي أيام العيد هناك وأشعر بالسرور. Nah, Ustadz, kholas. Baik, ada beberapa tapi nggak apa-apa ini. Nggak apa. Baik, saya dasari. Silakan. أقضي عطلة الأسبوع في مكة المكرمة. ثم أطوف ثم سأعتمر ثم أطوف حول الكعبة 7 أشواط وبعد ذلك أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم أقوم بالسعي بين الصفا والمروة وبعد ذلك أحلق رأسي ثم أذهب إلى المدينة المنورة سأصلي صلوات الخمس في مسجد النبوي سأقرأ قرآن فيه سأزور قبر النبي ثم أقضي أيام العيد في المدينة المنورة مع أسرتي أشعر بالسرور في مكة المكرمة. خلاص Ustaz. Nah. Lanjut dulu ya. Saya ada silakan. نعم أستاذ. بسم الله. سأقضي العطلة الأسبوع في مكة المكرمة سأعتمر هناك وسأطوف حول الكعبة 7 أشواط وسأصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وسأقوم بالسعي بين الصفا والمروة ثم سأحلق رأسي وبعد ذلك سأزور المسجد النبوي في المدينة المنورة ثم سأصلي الصلوات الخمس وسأقرأ القرآن فيه وسأزور قبر النبي
Summa aqdi ayam sa'aqdi ayyamal id ma'a usrati hunaka ash'uru ma'a usrati bisurur. Nah, Coba. kalau Hmm. Terakhir saya ada Anda. Ustaz. Anna sa'aqdi utlata usbu' fi Makkah. Fi Makkah sa'akunu bil umrati. Sa'atufu haula Ka'bah sab'ata aswat. Sa'akimu sholat ra'ataini khalfa maqami Ibrahim. Sa'kumu bisa'i baina Safa wal Marwah sab'ata aswat. Ba'da dhalik ahliku roksi. Suma ana adhabu ila Masjidin Nabawi. Hunaka wa azuru qabra Nabi sa ukimu sholat rakaataini wa iqra'u Qur'an. Ana sa ana sa'aqdi ayyamal id fi Madinah ma'a usrati. Ash'uru bis sa'adah. Dasar. Iya, maaf. Tiap karakter secara umum ya, semuanya, semuanya. Anda nggak sebutin ininya. Ada yang ila Makkata. Tadi yang mana nih ya? Ya, ini bukan ila Makkati tapi ila Makkata kan. Makkata dia Makkata. Al-Mukarramati. Nah, kalau Al-Madinah, Al-Madinatil Munawwarati. Dia ada alnya ya. Kalau Makkah nggak ada al. Kalau Madinah ada al, Al-Madinah. Kemudian ahliku pakai hak, bukan hak. Ah, ahliku ya, ahliku. Kemudian kalau sholat seperti lima waktu, as-salawatul khamsu. As-salawatul khamsu. Kan marfu kalau awal tuh marfu. Nah, ketika kita sholat, dia jadi entah maf'ul bih, entah dia maf'ul mutlak ya. Usolli as-salawatil khamsah. Jadi dia mansub as-salawatil khamsah. Jadi bukan usolli as-salawatil khamsi. Nah, jadi as-salah dalam bentuk jamak itu mansubnya dengan kasrah as-salawati. Tapi al-khams dia tetap mansub dia khamsah gitu ya. Kemudian akumu bukan akunu ya. Akumu, ukimu, sama ini yang terakhir yang kata ana, nunnya jangan di tasdid ya. Anna, ya. Beda-beda itu artinya beda. Ana, anna, gitu. Itu aja mungkin cara ini, cara menyeluruh. Tapi ada pertanyaan? Berarti kalau Makkah nggak berubah ya Ustadz? Apanya tuh yang nggak berubah? Eh, fi Makkatal Mukarramah bukan fi Makkatil. Ya, nggak berubah. Jadi maka dia nggak bisa kasroh, ya. Kalau defaultnya kan makatu. Kalau ada huruf jar, bukan makati tapi makata. Jadi makata. Kalau Madinah harus Dia, pakai alif dia- lam, tapi dia bisa berubah. Fil kalau Madinah tuh. nggak Madinah itu Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu dia udah jadi isim ma'rifah kan. Nah, dia sama dia sama isim yang lain. Dia bisa kasroh Hmm. ilal Madinati. Kalau Madinahnya tanpa al itu bukan Madinah yang di Mekah, yang di Saudi gitu bukan. Oh, kota ya. Kota biasa. Madinah Jakarta, Madinah Solo gitu kan. Tapi kalau Al-Madinah ya maksudnya Al-Madinah Al-Munawwarah gitu.
begitu. Itu yang halako. Jadi ahliku tuh maksudnya saya memotong rambut jadinya Ustadz ya. Ya, ahliku pakai H ya. Ahliku. Dan bukan kholako, tapi Halako. H, ya, Halak. halako. Ha- Kalau fiil ha- ininya apa namanya? Madinya bukan bukan kholako. Kholako itu menciptakan. Halako. Ya, Nah, Ustadz, syukran. yang lain masih ada? Nggak? Cukup, insya Allah. Coba. Ya, ya walaupun ini sebenarnya yang Antuna kan ini ya ibu rumah tangga dan mungkin ada yang guru juga dan aktivitas beragam ya. Memang bahasa itu dia kebiasaan. Dalam artian ketika kita sepekan sekali aja, misalkan sepekan sekali nih, dan selain itu tidak berinteraksi dengan bahasa Arab, nah mungkin eh, akan terlihat sangat ini ya, terasa sangat apa ya, nggak cepat lah gitu, nggak cepat. Mungkin di sana sini masih banyak kekurangan. Tapi ya meskipun begitu kan tetap ada progres lah gitu ya. Jadi memang lambat. Tapi kalau misalkan mau dipercepat, ini mandirinya ya. Nah, mandiri artinya eh, tidak terpaku sama yang sepekan sekali aja. Tapi juga tentunya di luar jam Zoom-nya, di luar jam Zoom. Karena ya belajar gitu, belajar sendiri, dan entah dengerin rekaman minimal itu murojaah dari pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di Zoom. Itu merasa sangat ini sangat membantu banget itu. Atau ini juga bisa lihat kelas-kelas lain di channel channel kita ya. Kelas misalkan ALN 1 yang anak-anak, ada juga anak-anak ya. Dengerin aja itu, calon pasti ada inilah, ada sama mungkin seperti ikut Zoom juga gitu. Nah, jadi eh, intensitas atau konsistensi dari interaksi kita dengan bahasa Arab hariannya itulah yang sebenarnya sangat memegang peranan penting gitu. Apalagi misalkan kan banyak yang izin atau nanti ada libur apa gitu segala macam. Nah itu akan sangat mengurangi kemampuan kita sebenarnya. Apalagi kalau nggak diulang, apalagi kalau nggak diulang, makanya anak sangat berharap karena bisa mengulang-ulang pelajaran. Kalau anak sih kalau misalkan karena anak kerja ya, jadi perjalanan dari rumah kantor atau kantor ke rumah itu anak pakai buat dengerin bahasa ya, dengerin bahasa. Kan bisa tuh, tinggal dipakai apa namanya, YouTube. Itu aja, itu udah membantu itu. Sangat membantu, sangat membantu. Itu kalau dihitung perjalanannya itu 2 jam ya. Kalau antum misalkan di rumah kan bisa sambil masak, misalnya. Sambil masak, setel aja dengerin tuh, sambil masak. Artinya, insya Allah, apa, insya Allah ada faedahnya lah. Entah di mufradatnya, entah tarkibnya, entah yang lainnya gitu. Itu mungkin dari anak, ya mudah-mudahan tetap semangat karena ini tinggal bentar lagi insya Allah selesai. Mudah-mudahan sampai garis finish gitu ya. Baik, saja. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.